हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी आवेगर लक्षण नुहे व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन अनचेंजेबल एक्सपीरियंस बेस्ड चेंजेबल टेम्पोरारी अपरिवर्तनीय अनुभूति भित्तिक परिवर्तनशील सामयिक अनचेंजेबल अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट निम्न मानसिक गुणावली गुड़िकर सामान्य विचरण वक्र दिखाई यह क्यों व्यक्ति मानकर मानसिक गुणावली को सूचाऊँ गोटे निम्न गोटे चित्र दिखाई यह क्या बुझाऊँ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम इंटेलिजेंस समबुद्धि संपन्न इंडिविजुअल्स ऑफ लो इंटेलिजेंस स्वल्प बुद्धि संपन्न इंडिविजुअल्स ऑफ हायर इंटेलिजेंस उच्च बुद्धि संपन्न इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस विभिन्न बुद्धि संपन्न इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस विभिन्न बुद्धि संपन्न पिला सूचाऊँ। नेक्स्ट क्योंटी शिशु केन्द्रिक शिक्षादान परिपंथी व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू चाइल्ड सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्लासेस क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक सेल्फ लर्निंग विकल्प श्रेणी संगठन श्रेणी प्रदर्शन विकल्प पाठ्यपुस्तक चयन स्वशिक्षण क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन श्रेणी प्रदर्शन। नेक्स्ट उक्तिगुड़ी को पढ़ी निम्न दिया ठीक उत्तर बाछ स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर द एबिलिटी टू एडजस्ट विथ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इंडिकेट्स ए पार्टिकुलर एबिलिटी ऑप्शन ए एक करेक्ट दुई रंग ऑप्शन बी एक एंड दुई करेक्ट ऑप्शन सी एक रंग दुई करेक्ट ऑप्शन डी एक एंड दुई रंग ऑप्शन ए एक करेक्ट एंड दुई रंग। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड इंटेलिजेंस मॉडल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंटल प्रोसेस गिलफोर्ड बौद्धिक शक्ति तत्व अनुसार क्योंटी मानसिक प्रक्रिया अंतर्भुक्त नुहे मूल्यांकन संश्लेषण केन्द्र प्रसारी चिंतन केन्द्राभिमुखी चिंतन इवाल्यूशन सिंथेसिस डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग सिंथेसिस संश्लेषण। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी वैधता व्यक्तिनिष्ठता विशेषता वस्तुनिष्ठता सब्जेक्टिविटी व्यक्तिनिष्ठता। नेक्स्ट क्यों शिक्षण तत्व अनुजाई स्वाभाविक उद्दीपक और विकल्प उद्दीपक मध्य संपर्क स्थापित होता है सापेक्ष प्रतिवर्त प्रयत्न प्रमाद यांत्रिक अनुबंध अंतर्दृष्टि क्लासिकल कंडीशनिंग ट्रायल एंड एरर इंस्ट्रूमेंटल इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग सापेक्ष प्रतिवर्त। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ टीचर इज अपॉइंटेड टू टीच द डिजेबल लर्नर्स भिन्न खबर शिक्षार्थी मानकर शिक्षा निमंते क्यों प्रकार शिक्षकों को नियुक्ति दिया है रिसर्च टीचर एफिशिएंट टीचर एक्सपीरियंस टीचर सब्जेक्ट टीचर संबल शिक्षक दक्ष शिक्षक अभिज्ञ शिक्षक विषय शिक्षक भिन्न खबर शिक्षार्थी मान पढ़ाई क्यों प्रकार शिक्षकों को नियुक्ति दिया है रिसोर्स टीचर बा संबल शिक्षक। नेक्स्ट क्योंटी डेल अभिज्ञता शंकुर शीर्ष स्थानित व्हिच इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस मोशन पिक्चर स्टिल पिक्चर वर्बल सिंबल विजुअल सिंबल चलचित्र स्थिर चित्र मौखिक संकेत दृश्य संकेत वर्बल सिंबल मौखिक संकेत। नेक्स्ट अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरण रे घटुवा परिवर्तन ही शिक्षण यार प्रवक्ता किए लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस हु वाज इट्स प्रोपाउंडर स्किनर गेट्स हिलगार्ड स्पेंसर गेट्स। नेक्स्ट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बोथ नॉर्मल एंड डिजेबल चिल्ड्रेन स्टडी इन स्पेशल स्कूल डिजेबल चिल्ड्रेन ऑफ ए पार्टिकुलर कैटेगरी स्टडी इन स्पेशल स्कूल एक करेक्ट दुई रंग एक रंग दुई करेक्ट एक एंड दुई करेक्ट एक एंड दुई रंग एक रंग और दुई करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे पियाजे मतानुजाई क्योंटी स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय अटे
ইনফেন্সি, চাইল্ডহুড, লেট চাইল্ডহুড, এডুলেশন, শৈশবাবস্থা, বাল্যাবস্থা, পরবর্তী বাল্যাবস্থা, কিশোরাবস্থা। লেট চাইল্ডহুড, পরবর্তী বাল্যাবস্থা। নেক্সট, which is not a characteristic of creativity, independent thinking, originality, flexibility, dependency, স্বাধীন চিন্তা, মৌলিকতা, নমনীয়তা, নির্ভরশীলতা। ডিপেন্ডেন্সি, নির্ভরশীলতা। নেক্সট, which is not related to the child-centered education, teacher acts as a facilitator of learning, teacher teaches through question answer method, the child is the center of the learning, learning is based on child's experience, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିଶୁର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କହିଛି ଏଇଟା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପକର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ? କଣ୍ଡିସନ୍, ଅନକଣ୍ଡିସନ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଅନୁବନ୍ଧିତ, ଅନୁବନ୍ଧିତ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ନେକ୍ସଟ, ଉଭୟ ପାଠ୍ୟ ଓ ସହପାଠ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସଫଳତା ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିଟି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ-କରିକୁଲାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍? ଫର୍ମେଟିଭ୍, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ଗଠନାତ୍ମକ, ସମ୍ବ୍ୟାପକ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା, ନିଦାନାତ୍ମକ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟ ଓ ସହପାଠ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସହ ଜଡ଼ିତ କହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଥାଉ? ସମ୍ବ୍ୟାପକ ବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟୁଲ୍? ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ଼, କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ତନଖି ତାଲିକା, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ଼, ପ୍ରଗତିପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ status of the individual? Intrinsic, extrinsic, natural, conditioning। ଅନ୍ତଃ, ବାହ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନୁବନ୍ଧିତ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିପତ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା? ଅନ୍ତଃ, ବାହ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନୁବନ୍ଧିତ। ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ମୂଲ୍ୟାୟନଗତ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହଜ ଓ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ସ ବିକଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିକମ୍ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ପ୍ଲେସେସ୍, subjectivity in evaluation is reduced, the evaluation becomes easy and effort free. Option B, different types of questions find their places. Next, study the following statement and choose the correct answer. All intelligent individuals are creative. All creative individuals have divergent thinking ability. एक करेक्ट, दुई रंग, एक रंग, दुई करेक्ट, एक एंड दुई करेक्ट, एक एंड दुई रंग। ऑप्शन बी, एक रंग और दुई करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर मॉडल मेकिंग? प्रतिरूप गठन निमंते मुख्यतः केउंटी आवश्यक? इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, मोटिवेशन, प्रैक्टिशन, इमिटेशन, रीएनफोर्समेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अनुकरण, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, अभ्यासीकरण, अनुकरण, पुनर्बलन, हस्तचक्षु समन्वय। ऑप्शन डी, हस्तचक्षु समन्वय, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, पावलोवଙ୍କ परीक्षणରେ କେଉଁଟି ଏକ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ? which is a conditioned stimulus in Pavlov's experience? flash only, flash plus bell, salivation only bell। କେବଳ ମାଂସ, ମାଂସ ପ୍ଲସ୍ ଘଣ୍ଟା, ଲାଳକ୍ଷରଣ, କେବଳ ଘଣ୍ଟା। ଅପସନ୍ ଡି, କେବଳ ଘଣ୍ଟା, ଓନ୍ଲି ବେଲ୍। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଗେଷ୍ଟାଲଙ୍କ ମତବାଦ
ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ହୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ଥିଓରି? ସ୍କିନର, କପ୍କୋ, ଲୁଇନ୍, କୋହଲର। ସ୍କିନର, କପ୍କୋ, ଲୁଇନ୍, କୋହଲର। ସ୍କିନର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କହିଥାଉ। ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ନିୟମିତ ଓ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଥ୍ ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର୍ସ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଟିଚିଂ? ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ ଡିଟରମାଇନିଂ ଆଇକ୍ୟୁ? ଆଇକ୍ୟୁର ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାय କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଅପସନ୍ ଏ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାୟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ବୟସ ଓ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ସମାନ ହେଲେ ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବେ? ଇଫ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ chronological age of an individual is the same, then what type of category does he belong? High intelligence, superior intelligence, average intelligence, expansional intelligence। ଅତି ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏଭାରେଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? Which one does not come under the scope of educational psychology? To study what the individual behavior ought to be, to study the natural behavior of the individual, to study the conscious behavior of the individuals, to study the subconscious behavior of the individuals। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସଚେତନ ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବଚେତନ ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ବିହେଭିୟର ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁର ବିକାଶ ଧାରା କିପରି ଗତି କରିଥାଏ? ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ proceed? From simple to complex, from complex to simple, from specific to general, from general to specific। ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। From general to specific, ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛ? ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଘଟିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଏଟ୍ ଦ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲୋ एट द लेट चाइल्डहुड स्टेज। एक ठीक दुई भूल, एक और दुई ठीक, एक भूल और दुई ठीक, एक और दुई भूल। ऑप्शन बी, एक एंड दुई करेक्ट, एक और दुई ठीक। तो यह था सीडीपी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। थैंक यू।